Ya baru, sentini di Perlahan State Party ingui, ya DSP, ingui singkasnya nong mani. Awak nampe ini sini bukan muras hawa cinti berhawa payment boleh di lokasi kok sama ni, aku sama nu benya sentini bini aku sama kita sini ini normal bising tuh sen nonglo koyo sen mulut orang koyo itu koyo no bos sama nanti sen sana sen punya sini buka kerana sen respect koyo regard koyo honor koyo angkat koyo bawa sini semua amhanya sen bawa klien ini sini orang sengkorok nama juga, ani ya kalau berkah, jatuh nasi diorang, borong menanggung seberma, ani ya si berkah, sini borong menanggung Tripura, daya, oh modal ni kontainer hidup, sentini sana. Punya mohas payah je, sama ni kangge, tangi oh Tripura mau thani borong di Burma, Sridham di Burma som, nongkri tangga, malah tiket di isu ini. And just briefing kisah renai aku pada sini, orang tomo sini, and kan orang tomo orang, kisah kok jalan renai, bah sana. Mulut ini sengbo sama ni muka, tiket ni isu ini sesungguhnya kita bermotan ini. Dua, bini kau sawo all the dolly kaganya, payne, sini borong ni bagai movement payne asal asan ngelak ni show. Tai bos hakat, dok sangmadik noroman bos hakat, oh uneducated borong ni kau tak kena di dunia. Oh belai bukan kamani kau, nor media na bos hakat, nor bong budur, uneducated borong. Taman semua no bos saya dong lah uneducated, aw, seng uneducated, seng literate dia, seng illiterate, seng eksobar bosyu. Ang punya ni point tu, ang just highlight cimi kane, je tiket ni bagi seng nokri bayu, abo bos belai kami siu, seng tiket ni bagi jar, seng nokri bayu dalam ni bagi. Ada tu seng nokri mana gangga. और डिप्लोमा थानी कुनो आइडियोलॉजी कुनो प्रिंसिपल कुनो बकरीखा अब न बाकी से तिनी अम्ती अवसर फाइसिंग अम हाइमांगो ताई बनीजीगो बनखरी थांगा चेयरमैनशिप नि तुमनो बबो सावो आंनो टिकेट मालिया ब्लाहनै आं दिनै सानामो समान खासे टिकेट नि कोगिया अब tiket ni kau dia, tiket ni bagai ang sana musuh bosiu mohras, bawa jaksa seng action kai player tomui cawi pejak, 2018 jokon kongres ni ingui takar jalawa ani mo Sonia Gandhi ekut kai rohoro, abna kojen tang yakariru, mohras abna sikar kemia, bo kongres ni aku ang kongres ni general secretary bobo Dinesh Burma Burma bobo general secretary, ang yakariru. Angasih jadi tiket ni lu enggak ke Maharashtra, bo saya mana, ni dia kali kerja ni, ayah kali kan, biji cina hal telefon lagi kau potong, naik. Edisi election jokam engkau, an 3% kan nengbora bahasa ni, an 3% persnowa, mana pun ustoria, 3 ni meeting of bonus engkau. Ang saka Maharashtra ang pasaya, I love you, ang nono, takazola ang pasaya, ang pasaya. Ang tumulo jadi ang basa na hingga, Maharashtra basa kamu, Maharashtra kiyo mungkuya, ang nangwara basa hingga. Kintu ang bonus sumit, bonus ho, silang ni sacrifice kiya. Ang rekanabla, ang jadi tiket ni bagi asul group, ang kaya ang edisi basa man kamu. Even Thane assembly election bini company mas hanai bos hau ma takar jala mandaya ang basanai
आं श्रीराम देवन साबो खुद चेयरमैन बबा साने नि साइड दं मुखाके आं सा सारनो बाबु बिनि बुखुनिको बिनि को बन सावना रामचंद्र गांधी को आं साखी दं महाराज साखी दं महाराज तामसा आं आबनो सालिया तामके आबो बेलायनो दुखजनो टिकिट नि लुबे जों अमतिके कागि फैयो माने जरा टिकिट नि लुब नेरो बरतिनि बासे पासिन खनाबले কিন্তু শ্রীরাম দেবনা তার কক সায়াকো সাব সানিয়াকো বসাকা মানলে বে জাকাদুলা বাসানে নি বসাও খুদ বিন বুকুবাই অথচ ফাইনাল যখন মুখাকে বকুনিয়া দিয়ে বিশ্বজিৎ কলেজে স্বপ্না দেবনা তাইলে বিন কক কাম না রেলিয়া শ্রীরাম দেবনা রূপ পিতং গাতিকে নি আনবন সাকামু মহারাজ আনন্দ বলে নি আন সাকামু বলছেন মহারাজ নাম শুনি দাঁড়াও सुरु मागे सुंगी श्रीराम देवना की नीन बागे नीन और टिकट ने बागे ससान पे करने सासा करने ता थांका बोल चैप्टर 2 सुनो पार्टी पर कागज खाइमानो बहुत आसान है पार्टी खाने डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं हनबो समस्या डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं फेयाबा बहनो दिल्लीआव थाङै अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री मालायनि आशा खालायो महाराज बबैता थांथों श्रीराम देवना जुटनि आमला टीएसएफ नि लीडर इंदिरा गांधी आमला कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी बाय वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आंसेया महाराज को गुसु गया राजीव गांधी प्रधानमंत्री दंफोर टीएसएफ नि सिमालायो दिल्लीआव आ दिल्ली नि लामा सनाता खरना नागिया सुंदरजेस सुंसिको दुखजनक खंगामसै अ अनएजुकेटेड बरक नि इलिटरेट दंनि कक का खानानि जब बुसिया yes Sridham Devarma is uneducated illiterate but we know how to fight for our people TSF definition khai thayo sing uneducated mano illiterate mano but we know how to survive we know our rights sinori kanu singsiu ebong TSF ini General Secretary Chondon Tripura, Bobo General Secretary Project, I am the General Secretary Project. All illiterate, all uneducated, borok not in need, unknown Hainai, Roman Spibe, or Borok Tabu, Inyapo, Hyper 6 Dilemanta, and Asakayo Moharas, Abraham Bushiman. Opo Belan Dukazana, Bosiki do Moharas, the bad thing is Sumani Ubana. কিন্তু অপথাসা বেলেগ হলে বখাওনা আনএডুকেটেড ইলিটারেট মান কম বজাখনে একপুরা অকসাবান খাঠক চনা মহারাজ অল নে তোব পুদ্রি পুজা কামাই রং সাজা আন্দোলন থাইনাই এডিসি দুখা ও এডিসি সাবতুবু ও এডিসি তবে এমডিসি তমেরা আপ্রবর বুঝে দরকি বয়স সঙ্গে দিবম কাজে আঙার গাছ থামলিয়া পাইথাগা নবন সানাयो যে বব টিকিট মালিয়া পম বিজেরাম ফরব টিকিট মালিয়া পম তাইলে ও বাকি টিকিট মানার সাবরে গমনা টিকিট স্বপ্না দেববর্মন বিশ্বজিৎ কলন্য মানব দেববর্মন অনিমেষ দেববর্মন সব টিকিট আন্তিনাবো বিলনি খুশি মহারাজ থানানি খুশন সাবরে नोंले तानि मायांखा बिजेराम खलतानि टिकेट मायांखा अ टिकेट रनायनि मालिक साबो आं दिनै कोन प्रश्न सुनो तबे बबैता थांथों महाराज श्रीराम देवबर्मन बबैता थांथों दिनेश देवबर्मन बबैता थांथों कांग्रेस पार्टीसखौ बुबैनाय सोंबना अ तिप्रा सारानो थांनानै होनैबना दुबै फेमिलि अ जागाव दिनै जरिब अमतिके कक साथे अमो खुबै दुखजनक आं दिनै बारबार अखसो ताबो बोसोर महाराजना हाजाबो ताबो बोसोर रेसपेक्ट हायो किन्तु
पार्टीनि आइडियोलॉजी पार्टीनि प्रिन्सिपल कुनु जागा तरिका बरदम गरि पिब्रमो था पार्टी खाइमानि जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्नखौ दं काजै आं दिनै आंनि खुब दुख आबेग सहादार नां महाराष्ट्र नरखै आं लास्ट स्रां जातिनो बांमोन रु महाराष्ट्र सिंगाबो जथेस्ट सन्मान आं ताबो बरु आंनि हामजामानि रु आंनि बिगार दं किन्तु गासै प्रश्न दं पाइथाबो सोंदां मांथा बबेबा सुखदों सिनि बागै I would like to request him, consider for us also, what is our grievance? Why we away from this Ibramoto party? Please, no, basically I am going to request him to consider all matters. Hambai, I am going to see media player now. So, mato chata point soro TSPD torofe goto 11 tariko mo ad hoc committee press media এর মাধ্যমে লঞ্চ খাইজাকা সংগ্রামরক সিও যে CAB থেকে আরম্ভ খাইयै কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি খাইবানো অক বুবাগ্রা অস্বীকার খাইবাংলা আং বনবেলায় খাই হামজাগো সুদীর্ঘ বছর ববাই আনি সম্পর্ক 1-2 বছরিয়া বিনি বয়সে চারাইখো আপ্রুন সিমি থামজাকাই দমানি ন্যাশনাল पार्टी बैकग्राउंड नि कांग्रेस नि बैकग्राउंड नि जों जतन कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनी फाइट निकोम तो चिनी कन्वेनर साहब नमनो साइखनारिका जों आइ अशिक्षित अनएडुकेटेड द Tipurawa একটা রেনেসাঁস সৃষ্টি থেকে 1968 ও আসায়ো 67 ও আসায়ো DUJS 68 ও DSF DSNB DUKS जोंबंग लगेरि থেকে চাইফুন সিমি লগেরি নাই ও অশিক্ষিতর 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খাইও आमको कैसे उत्तर मारे नहीं हुआ करा नो ये 70 साल में बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है we made the people unity जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया देखो 18 बছর चिनि बिचको कुन कन्फ्लिक्ट गई को जों बाय जों कुनु आरो 19 दफा वाला लाइनि खानागला किन्तु निने 18 मास न निने ले साइमानो नोंनो उत्तर दि नों ताम खाइका जों कांग्रेस चिन सम्मानित पोस्ट नों साइखाना दिगेना आंबो एसिसिन सदस्य जुंति आमास এই মহারাজা পদ্ধতি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং তখনই কক সাবহিনী নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনিত ভাবাই जों चिनि डायनास्टी हिनै जों आबनि तीव्र प्रतिबाद खायनाय सेई दिनेश देबबर्मा सिद्धार्थ देबबर्मा रैंक एंड फाइल कांग्रेस नि अंगरि फैयो कंडीशन दामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नानै एमडीसी उन्नाया कंडीशन फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द Tripura people we should be united through the phase of Maharaja Pradut Kishore so last hamjago being phased by accordingly sebu nuka
unity nukha large number large gathering khai ka maharaja bagaw sun satisfaction mangha এই যে এডিসি ইলেকশন নি কম মহারাজা পদ্মুত কি শূন্য এই পুরসভা থেকে তার বিনা আই কার্ড আন পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আন দিল্লি থামো দায়িত্বরি ক্লামে শ্রীরাম দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা শূন্য বিনি অরণি থেকে বলা ট্রান্সফার খাই এডিসিও আইন তোমার এডিসি এরিয়া ওয়ান নিনি ভোটার লিস্ট করে ইনকাই নং মাবা যাইয়া বাট we have need the face of Bubagram. This is why son one of thanks for Kenya. Boro baza nai sangka sang bosau boro baza nang sumba sung to bono most welcome je kono constituency mo dasidam sacrifice ke kari ri khabinaro bacha puro sun salia beni je party ni পরিচালনা আঙ্গা কোনো বদনাম খাইনা থাইয়া ফিয়াবা আং মহারাজা নং ফায়াসা আং ক্যান্ডিডেট লিস্ট ফাইনাল খাইয়া সন্ধ্যে সিদ্ধান্ত বাবার উপস্থিত নং মিডিয়া রঙ্গানাও বিনি ফোন বাই ফোন খাইও নং ফায়াসা আং ফাইনাল খাইয়া নং বড় বাজানানি আং সাকা আং বাবা বাজাইয়া নিন্তিপুরা মথাবান বুমুংতাসি তারপর মহারাজা ভাইকে তিনি প্রার্থী না বাজাইয়া খাইব অঙ্গরতাং হইनै সাইতক মাখা আবো খুব দুঃখজনক কিন্তু তিনি বাবা যায় এনে ত্রিপুরা মত হাওয়াসিনি অ্যাক্টিভিটিস করে বাবা সংগঠন সে করে ইলেক্টেড মেম্বার অফ এমএলএ রগান বিসিরক সাইতো খা আবো কবি ক চিনচে হারান মুগলিয়া তাই করে বড়বা ত্রিপুরা মথা বড় তোমরা where is your constitution nin গঠনতন্ত্র বিয়ান who is your president how many president is there in Tripura Motha কয়জন তো president Bikonin district nang you won't sell the supremo of the Tripura land the Tripura Motha party already resigned বিভাগ করেছে তিনি ঘোষণা খাইব প্লেনারি রিসেপশন বিকে রাঙ্কল প্রেসিডেন্ট অফ নাই ఇంకా বিকে রাঙ্কল নং অরেন বারবেলি ন সাকলাই দিখা নং অথরাইজ সুমাই আপলে নং সে চেয়ারম্যান কোন গজাকে নং বাইকে সাইতো কাবা এক্সিকিউটিভ বডি আচুকে কোন প্রেসিডেন্ট চকাবা আর অফিশিয়ালিতে খরচা ইলেকশন কমিশন ধানিকে টকাতে খরচা বুমু রুনাল দেববর্মা হ্যাঁ আর দিন ব্লক সবাই লাগা ত্রিপুরা মথালে অস্তিত্ব কোন জায়গা করে আংবা সাইতংলে 11 তারিখ হবো 13 জন এমএলএ দङ তে এমডিসি এম রক আর মিসিং 2 জন অনারেবল চেয়ারম্যান টিটিএডিসি দা জগদীশ বিনি প্রতীক বেবাছাও তে একজন উমাশঙ্কর আইনপিটি প্রতীক বেবাছাও বাকি তো যত নিনি নং চিত্ত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট he was the president of TSP nang boba written agreement umoi joto party misi phaika Tripura Motha party cheng congress bojoto no mane cholo abono TSP ni affiliation no am boidila affiliation ben nan MDC ro basakha or elected bungkha baki engai na without any knocking any information surprisingly ঠিক 11 hour last day khana last day assembly nomination file khene last day ঠিক আইসবি জরা শহরের মধ্যে খরচানো বসে প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মোটা পার্টি মানে টি ক্যাপিটাল TIPR ত্রিপুরা মোটা পার্টি TMP স্টেইনস ঠিক আছে খাইকা নং কাহাম কক নং প্রেস মিট কে ছাড়ি নিন এক্সিকিউটিভ বডি খালি ডিস্ট্রিক্ট খালি অনেকে প্রশ্ন খাইব আর কমেন্ট নগো ও রাম নিলুবি তে খরচ বক্তৃতা রি তঙ্গা রাম মাছাইয়া
baksa ka rangchawi thanga are antam pustong ga NDC na EM na MLA কিন্তু তিনি শিক্ষিত পার্টি শিক্ষিত দল নেই যে পার্টি ত্রিপুরা মোটা পার্টি जों চ্যালেঞ্জ जोङो এই ধরনের সিচুয়েশন কমপ্লেটটা খাইতো র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে টপ বটম সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু খাইয়ে ইকোনমিক যে কলঙ্ক চিন্তানি মজুদ দङ जोङो বাধ্যতা খাইতো ডাস্টবিনও লাইনে চিনি সমাজ থুরি বানিয়ে নিচে নিজের ছাগল তোলায় নিচে जों হজম খাইতো তা চলে নিত আর जों অশিক্ষিত জবাব মারে নাই জনগণ থানি जों ছাড়াই টিএসপি নি অ্যাপ্লিকেশন নং বাঁচাও গভর্নর নং রিকোয়েস্ট খাইনাই ও হিউজ নিনি করাপশন जों সাইবো মানতো জনগণনি প্রশ্ন আরো দাম কি দেখাবে না আর जों রিরাংনি আইডা রেনাইলে জনগণ থানে আবে জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নর শুননাই নং ইউ আর নট অ্যাবভ দি গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর অফ ত্রিপুরা নং গভর্নর সাকাইয়া হ্যাঁ আং সাইমাও এডিসি অ্যান্টি ডিফেকশন রুল অ্যাপ্লাই নিয়া আবহাওয়াই আছে বাবা মুগতা খেলেদি বিজরমতা খেলেদি এডিসি ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা চিনি থুইবাই চিন सोलाय सेगा जों समायदांजा सिक्सिडल मेसा साख्रि खायनो जों निनि रांजानानि बागै नन अर इलेक्टेड खायथुबिया जनगण दिस इज नॉट द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आवर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से न पॉलिटिक्स खेलेदि ताबु प्रश्न जों नंनि प्रेस मीडिया नि माध्यमजों बुबाग्रा रिजाइननि दारिखारि लिया नं थानि निश्चय रेकर्ड दंना बुबाग्रा लास्ट स्पीच हिनि कोंता साका साया नंग थानि रेकर्ड दंना आ नंग थानि गरै जागे जों सानले जों रेनो बुबाग्रा आं राजनीति खाइलिया दा हिंगा हिया राजनीतिक समाज ना गायनि साका साया नर सादि अमित शाह बाय आसुलाय सालायगा सालाया नर सादि एरपरे नों तिनि 13 जन एमएलए फायो पार्टी पावर फायो पार्टी इन पावर साफाय बीजेपी नोंदांनि बाजै शक्ति नै निर्देश भी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस पटाका फुटाव तमो तम कारण আমরা গতকালই মিডিয়া বাইরে নামছে অনুরোধ নিশ্চয় আর রহস্য দं নংখাতি প্রশ্ন থানসা হিनै ঠকাইনাय यांखाय राबार बागान सप्लाय न गुफाय जायो बाइक बखक जागै हस्पिटाल फैनाय नोंखा आरामायास खायनाय ओ ए शिलंनि ए गल लेको थांनाय रूम चौलाय दंनाय गुवाहाव थांनाय रूम चौलाय दंनाय निनि सुइजारलेण्ड निउजिलेण्ड गुरिलायनाय आबुकि टिपासाब दफानि हामग्राय आबुकि टिपासाब बादि नों काबो काप खानगाय पार्टी फादि तंनि नोंदां चेयारमेनशिप याका आं देरा जाबा मासे बुटो माबाजाय नि टीएसपी खायो आनि इसु दनाव सायमा दङ जोंनो मोस्ट वेलकाम कांग्रेस बीजेपी ताबो ओपनली नों मादम दैसाव मोस्ट वेलकाम जों तो थायाबले टिप्रालेण्ड न याकागै नोंगे दामनि याका नोंसो सादि नोंसो सन्दि जों अशिक्षित जनगण नों इलेक्टेड खायराव का शिक्षित रंनि तिनि बेनि लाइफस्टाइल एवं सम्पत्ति हिसाब साननाय जनगण एकदिन टीएसपी साननाय जनगणनि मददे निना हुमकी दमकी तिनि सारा त्रिपुरा रायजोनि এই পরিবেশ দंनाया एक समय जों 31 डिसेम्बर एकबार विकल्प सरकार गठन खायनाय हिनि त्रिपुराव थम उंखा बिरक्त स्वार्थ तैरि टिउजेसनि आमाल निनिखे मतामनि थम उंदोखाबा नों बयसा थांगो बीजेपी ओ हिंसाव सरकार गठन खायनाय हिंसे सिदाम गवर्नर ऑनरेबल चिनि ताप टीएसपी नि कन्वेनर बनो से बुबाग्रा इनवाइट करले मिठाई लेके आओ हम तो गवर्नमेंट कर रहा हूं व्हाट इज दिस तमाम তিনি তো মিডিয়া বসেন সাইডংলে নিমন্ত্রণ দিতে বলো আরে 13 জন ভাই হাউ ইট পসিবল দা সিদাম সাকা আপনি যে সরকার ফেলে নং নাইনা বাহিনী ছ
गुबुन बाजी छौलाय थालखाय हा एबार के चुपचाप लैंड सान बुंगारखाय दिल्ली के सानागो और साना गया तामाबो ताबरे मो खनाय दं बाय इलेक्शन के तामुगा छिबे बि पक्षे प्रसाद नों त्रिपुरा माखासे ब पार्टी नि आइडियोलॉजी तामो ताबो काय सागा बबाग्रा तामनि बबो सागना त्रिपुरा मोदा इज नॉट इम्पोर्टेंट के दफा से त्रिपुरा सा अरे त्रिपुरा सा तो ने একটা প্ল্যাটফর্ম নাংলে ने একটা কমিটি নাংলে হ্যাঁ নিন কি ছুকরে ননে থানে আনি প্রশ্ন দিনাজ দেবলমাই সিদাম দেবলমাই 11 তারিখে সব করো 11 তারিখ অবধি কয় হাজার त्रिपुरा मोदा याखानि থাকা বড় বড় এমএলএ মাবাসা এমুই থান आं महाराजा पदुत किशोरन आं खुलुमै समाव नों गावनि जवाब मारनाय याखाबा नों खमामा साननाय त्रिपुरा सा दुकातारनि आटा जरेनि थं तो प्रथम जरा आं बुंसालिया सामाजिक भावे गिरिनि दं थानाय जों जदि रेकर्ड जदि बाध्य खायखाय पिक्सार सह प्रुफ सह सख्तानो त्रिपुरा मोदा तो केबो हिंला गया जों मना खायो बुबाग्रानाव बर डायनास्टी जों सितुबनाय दासि दामबाय आं रैंक एंड फाइल जों रिजाइन रिलाय फैलायो महाराजानो जों चिरकालनो अनारि थानाय दाबो रिनाय तबे जों दै मूर्खनो तातुं खानि दं मूर्ख रंधानि पकेटाव अनेक नंनि अंको दं याखारि आंनो आइ मूर्खनो निन पार्टी बुमुं दासिदि हिंला खम निन पार्टीआव आं बुमुं दासिदि सोंनि आंवर खाया जुर खाय नंतुबो सिलां गाबा सुंति के खेनाय आं बागै ओ लुबि एमएलए बसारन बागै कतरचार बागै कतरचाराय दंनाब्ला कयटा केस दं चिन्ति भाषा की हो दंनि दंनि एगेन्स्ट मा थुलायाबो दङ नाव सलायो जा आं ककबां सालिया आं केबनि व्यक्ति आक्रोश केबबाय आरि ग्रै व्यक्ति आक्रमणया चिनि लक्ष्य त्रिपुरा सारनो बुटुआ ताउंजों बायसि दं नंनि माध्यम तै खबरना मुजुमो जों मोस्ट वेलकाम चिनि डीएसपी बृहत्तर आंदोलन खायनाय जे मैयासा जेसेबां गभर्नमेंट दंथं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल जों बंनि दारस दंनाय आते एक कक्सागा इतना आसान नहीं है जों आबो साइमानो महाराजानो बेलाय थैंक्स बिनि अभिज्ञता उनथागा ये 18-19 मास बिन अभिज्ञता उनका पार्टी करना इतना आसान नहीं है हम भी 18 साल का बाद सिख शिविर मिला हो इतना आसान नहीं है हम लोग का मालूम है संगाफरू महाराजा पदुत किसिल न चांदा सानै सिख शिविर दुबिया रोमान स्क्रिप्ट को बरमा सानाय ने दिनै टीएसएफ नि नेतृत्व आंगो डिविजन को तंका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को फाइका टीएसएफ नि जों रिगनाय बरक कान्दी दाबो रिगनाय तै दिशा तत्रा फानलायो आयुग लक्ष्मण हिलाय दं केन आयुग लक्ष्मण हिनानाया लराय आंदोलन नाखायनाय अवश्य सावो जोंबो आसानिया सिगो बुबाग्रा से साबे खनान मानना 27 तारीख मिल जाएगा 2 महीना इंतजार करो इंटरलोकेटर मिलेगा अब तो आय आंदोलन जों खायाखौ जा आं बुबाग्रा जदि चिनि कुनु से सुगिया नुक दं हाकाय क्लियरेंस दिथं बिनर प्रार्थी माननानै बागै कांग्रेस दंफोरबो मानखा मतो आं बाय संगे संगे हिंजागौ दासिदा सेक्रिफाइस खायनानै केवस मुसुं दहाय बाजाबाय दं एप्रुव ताको प्रमाण दंना बिरिसिना दिनेश नों कबर दे बुबाग्राम सुनि दिनेश नों कयबार टेलीफोन खायका प्रार्थी बाजार ना हिनै सुनि ए विधानसभा नों महाराजा से साबले यू गेट रेडी इवेन आबो बाजार नै जे इंचार्ज दुइटा डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज लिखा निनि मते नों खायदिनो तामाबो मनन गाले कबर साइड दंखाबा जायो बेलाय हामबाय आं जत जनगण थानि आनि जाय सुगिया दंखाय खमा खायथं आं कक जाया दंखाय जों किन्तु कक हैजा जा साइमाया तबे बर्तमान त्रिपुरा मोदा गैखा अघोषित सुप्रीमो उग्लग दङ फ्रन्ट कमिटि कै बंनि प्रेसिडेंट दङ 2 जन पार्टी नि बॉडी करिखा आगे खेल ब्लॉक फन दङनि ब्लॉक को करिखा एग्जीक्यूटिव बॉडी कै टीएसपी
जों गाबोन बागै लॉन्च खायनाय बाय तुंखा जों अरा हावकान खायनाय जतन ओ हावकान माने दिनो नंनि मातुम ति नंनो बेलाय खाय हामबाय जानोबै आं गगरन बाय Later, agregated some Malona of the ADC, MDC, M. TSP percentage, one of the TSP registered by election contest. TSP book notice. না সবাই কেন গান নরো নোটিস মানে সাম সুনির্দিষ্ট দেখলে নমন রিমায়া তবে যেহেতু মিডিয়া দিন जों সাকা 11 তারিখ তিনি বছর जों বংন নোটিস দিনাই as well as His Excellency Governor Nogo जों आवेदन खायनाय TSP will not be liable for their corruption abo जों huge परिमाणे corruption नि खनाका abo inquiry खायथम जों बंगन TSP को करि खायनि पानो जों नोटिस दिनाय जदि पर willingly और खायके फायथम किन्तु corrupted न गाय जों ना हाया TSP खरब बाय पार्टी खायथम जों corrupted न ना हाया बंगनि प्रपार इनक्वायरि दरकार आबो जन स्वार्थ ব্যাপার तिप्रासानि थैनि आन्दोलन बाय এই ADC ক্ষমতাও ফাইमानि आबो एकदिननि 18 বছর লড়াইনি পরে অবনরু খিনা বাগै 1980 ডাঙ্গাও খা और ডাঙ্গাও তিনি যতন পলাটক আঙ্গ পলাটক जों যতছে ফাতার রগ মাথা বাইকা তিনি ম্যাক্সিমাম লিডার আব্রো অ্যারেস্ট দंगायका जेलो माथांगा आं निजे बुंनो दङ इभेन 93 जति सिमिनि डांगा आंगार रिलिफ केम्प रमा फैका तिनि एनसी साहेब सं थैजा बायका पर थाङै जुबाय बायका आब्रो जे लड़ाई खेने ADC नि आरो बातिनि सिनियर हिसाबै अनारेबल चेयरमैन दास जगदीश मासानो और दङ सिनियर हिसाबै ते तो करिबले बक्ताम ADC नि मर्यादा न बुझिनान अनिमेश बुत একটা ওয়েল কোম্পানিও চাকরি খাইতো মাসে ইয়াগারি থাইও बहुत येसनि आन्दोलन बसाइनि एमर तो आनि पर खायनाय आंगाय तो म समस्याय अलो तो म जनरल सेक्रेटारि तो पर सैमे तो बुंनो लगिदेरिका आंले निमान नुगियाको दबानि बागै 6 शिड्यूल कम बरको बुंनो नुगियाको